इसवणाच्या बडकाचे हुमण करता। अर्दे बडकाचे कुडके घेतले 4। इल्लें मीठ लावन दवरपाक जाय ताका। आतां तेजी मिरसांग काडटा। अर्दे वळे सोय घेतल्या, 30 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळद पावडर, 1 कांदो आनी इल्लें आमटाण घेतलें। मिक्सरान घालून लागता तशें उदक घालून वांटून घेवंक जाय बारीक। आतां एका कुंडल्यान काडून ती गॅसार दवरपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। 3 हिरव्यो मिरसांग्यो घेतल्या, त्यो बारीक चिरून घालपाक जाय। आतां मीठ लावन दवरलेलें नुस्तें तें आतां धुवन घेता 2-4 खेपो। हुमणाक बरो खतखतो येवंक जाय। मागीर तितून इसवणाची बडकां घालता। वांटा आसतना आमटाण इल्ली घातलेली म्हणून 4च सोलां घालता। बडका शिजपाक मातसो टायम लागता म्हणून 10 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय। जालें तें बडकाचें हुमण रेडी। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।